Mauna po siya guys. Attend na po tagkuan. Mas. Ayaw lang magkalain guys ha. Ngayon ani ako mga suot. Kung mo attend kog mas. Kay sa mall ramang ko mag-attend og mas guys. Yes. Yeah. Yun ang maginaani ko guys kay sabay laag na pod. Especially karon guys, 12 hours na brown out sa amo. Yes, di man siguro masuko si Lord nga nani akong suot. Pag musimba ko, ang importante musimba. Pero kay lagi, di man ko magin-ani guys og sa church jud ko musimba. Di naman ko musimba sa SM. So, ano nga, okay na magin-ani ko. For me ha, for me. Wala ko ni nga kamo. Magsuot mo gin-ani kay sa mall ra. Yes. Wala gito nga. Para sa ako, okay na ko magsuot og gin-ani sa mall. Mo atin kog mas kay pagkahuman laag na dayon guys. Yung ana ba? Importante na maka-attend ta og kuan kanang seremonyas sa pare. Nya, kung musimba pud ko din sa kuan sa SM guys, di man pud ko magpa-front. Dili na may ko sa likod permanente. Ang importante madungog na ako kung unsay gisulti sa pare. Nga, do not bash me. Mag-wear ko gin-ani pag magsimba ko. Okay. Mamanin, comfortable man ko gin-ani. And as I have said, dili ko magsuot og gin-ani pag sa sulod ko sa simbahan. Lahi po lang akong suot sa simbahan ko. Ito siya guys. Yes. So, let's go. Grabe ulan sa amo dali guys. Di man kusog ang ulan pero non-stop. Kasi ganina nag-run me. Nag-run together with my friends. Tulo rami kabuok. Gamay rin ang run karon sa Butuan. It's because daghang kayo ng run sa Cebu because today is Cebu City Marathon. Gadayuhon maguna siya guys. Yeah. Ako, how many times na pud ko nag-run gara. So, this year, dili jud ko motivated. Pero many times na ko ga-attempt na mo run ko. Pero dili jud madayon kay mo lagi dili ko motivated kay tong time na ting register na abay ako sa Europe. So ano to yeah. So ito siya guys, happy Sunday everyone. Yes, manimba na ta. Simba na. Dili pa man siguro ko malate kay nihawa ko sa balay 9:45. Ang misa ba yan sa SM is 10 o'clock. And then dool naman po kayo ko sa SM. Makapalangan lang sa ako guys kung matapat ko sa traffic light na stop kay 99 seconds yun siya 1 minute and 30 seconds or really 1 minute and 39 seconds ano kay 90 seconds man siya guys. So let's go. Go sa go. Yes, let's
simba. Nya, karon guys, puno po doon ng SM. Really, tanan mall karon sa Butuan puno. Kay brown out 12 hours. Today is January 12, 2025. Here in Butuan City, you can say that it's already a blackout. Yeah, blackout for 12 hours. Yes, that is true. OMG. May nilang gani guys kay ulan-ulan. Yeah. It's rainy season. Rainy season. Yes, it's rainy season in Butuan. Yeah, it's raining, so it's not really very hot. For me also guys, the compressor of my car was, or is, not was, is damaged. So I have no air conditioner. Oh my god. Oh, look at this. Oh, it's open a little bit because I have no aircon. There's no traffic light because it's blacked out. So the traffic light also is not working. So we don't have. So yeah. Siya guys. Let's go. But in the mall guys, there is a generator. So pretty sure all the malls today, we have 3 malls here in Butuan. So pretty sure it will be very full. Or some they will go to the beaches. Cherries! Ayo, Inglesera man ko. Cherries! So, let's go. Bitaw guys, daw akong compressor guys. So, nag-order pa. I don't know when it will arrive and I don't have an aircon for morning, and I don't have an aircon for many days. I'm not sure when it will arrive. So mag-anto si auntie og kainit, and I said to myself I will not go out if it is midday. Yes guys. Okay, we are here na. We are here na. Di lang ko mo parking diha guys sa PWD kay maulaw ta. Kasi sira ba nato? Ka-okay ra makisa tong suot tas may yun. PWD? OMG. So, dire lang ta. Sa regular lane. Okay. So, I am here na guys. Let's go. I'm here na. Tomorrow to guys. Bye-bye, Momo Chup Chup.